दे ए समाज आगे प्रमाण करी देछु जे तू गोटाए भिकारुणी अले जदि ताको पाई तोरे एते दरद तबे उठा अस्त्र ए समाज देखू नागुणिया पार्वती का मध्य रे चली छी महासंग्राम अच्छा तू ठीक कहिछु नागुणी तू ठीक कहिछु ये समाज देखिबा पार्वती आ मनसा मध्य रे चली छी महासंग्राम पार्वती तोर ये विश्व दंत सुखपति कलिता अनायर चरम सीमारे पहुँचलानी ब्रह्मा विष्णु शिव थाउ थाउ पूजा करुछे पुणी से पाताल नाकुणी जाने ना से पापी एहार परिणामटा केते भयंकर होई पारे जानी सुनी से मरण को करुछि बरण तुमे मध्य मरण रास्ता को बाछि नै छ भोलानाथ तुमे मनसा हां मु मनसा नागराजा वासुकीर भग्नी मनसा कि तू एठारे कहि कि मनसा आसीछि तुम परी गोटे कुलहीन गोत्र देवता को मृत्यु दंड देबा पई ए मनसा ना भोलानाथ कहा सहित कथबार्ता करूछु निजे जानी पारुछु तो हां जानिछि गोटे मसनी जगह सहित गोटे ससुरई खे जगह सहित गोटे मातृहरा सहित तुमे पुनी मो आगे गर्भ दंभ देखाई कथबार्ता करूछ तुमर से गर्भ दंभ अहंकार को मो माटी रे मिसाई देबी माटी रे अरे अरे जट्टिया शिव तुट्टा देखाउ छु मो आगे दंभ अरे अरे जट्टे घोड़ा करी चढ़ू अच्छु वृषभ अरे अरे सासु को देखाई लिंग भगल के करंती चक्कर भोला ससुर घर रय ठाक्या ससुर घर पुणी करू छु गर्व अरे अरे जट्टे चक्कर भोला पिंधिब बोली वस्त्र खंडे भीतर बुलुछि दांडे जातिहीन तुम कुल गोत्र नाही जातिहीन तुम कुल गोत्र नाही कहोई सुमन अंतरे भाब अरे अरे जटिया शिव ए मनसा लागो साड़ी सुनी अनल सहित खेलिले पतंग परी जली पड़ी पाउस होई जिवु पापिनी सती जीवन प्रति अछि तोर ममता शीघ्र ए कैलासपुरी छाड़ी चली जा कहूची आउ जदी न जाए तेबे खोलिब मोर तृतीय नयन उत्कारी भी प्रज्वलित अग्नि आउ से अग्नि रे देबु तू जीवत आहुति चुप कर भोलानाथ चुप कर मरिबु मनसा भोगिबु लगसा पाताल फेरिबा छाड़ मरिबु मनसा भोगिबु लगसा पाताल फेरिबा छाड़ बेसी त्रिशूल हेब फल फल नम मोर जगारूढ़ रूढ़ सकप नहीं मत पुर आसी तू धाइलो खोलिले नयन लिभिब तो चिन्ह हेबु मुठाए पाउस दूरे देख जम बछेलानी नाम डाकिलानी काल पुरुष तोर आयुष
তোর আয়ু শঙ্খ পূর্ণ ছটা পড়ি দিব দেখলো তোর আয়ু এই ছাড় বকুলিটা করু হট হটা হেবা পাই রাজ হস এই ছাড় বকুলিটা করু হট হটা হেবা পাই রাজ হস এই সংহার কারণে মহি পঞ্চমতা রক্ষিবি না গবছ সন্ধ্যা আসিলা মারি সন্ধ্যা আসিলা মারি সুমনে কয়া সজায় ছাড়িল সন্ধ্যা আসিলা মারি লঙ্গড়া মহাদেব এই নাগুনি যদি আছে তোমার শক্তি তবে উঠা অস্ত্র এই যাও শক্তির পরীক্ষা আছে মো প্রস্তুত ଚାଲିଗଲା ଲଙ୍ଗଳା ମହାଦେବଟା ସେ ପୁଣି ସମକକ୍ଷ ହେବ ଏ ପାତାଳ ନାଗୁଣୀ ମନସା ସହିତ ନାଇଁ ମନେ ରଖ ଲଙ୍ଗଳା ଜଟି ଆସିବ ଆଉ ଯଦି କେବେ ଆସ ସମ୍ମୁଖ ମୋହର ତାହେଲେ ମୋ ଦଂଶନ ଜଳରେ ତୁମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଧ୍ୱଂସ ଠିଆ ହୁଅ ନାଗୁଣୀ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ପାଦେ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ବଢିବ ତ ବିଷ ଦାନ୍ତଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମୁଖକୁ ତାହାର ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନାଗୁଣୀ ହୋଇ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ପୂଜା ପାଇବୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧରା ଧାମେ ଚାଲି ଯା ଯଦି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯା ପାର୍ବତୀ ଆଲୋ ତୋର ଏତେ ସାହସ ଶେଷରେ ପୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଛୁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବି ଆଚ୍ଛା ଏ ତ୍ରିଶୂଳର ତ ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପିବି ତୋର କଞ୍ଚାରୁ ଦୂର ତୋର ଏତେ ସାହସ ଆଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଣ୍ଡିରେ ଚଣ୍ଡୀ ଆସିଛୁ ଧାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ପୂଜା ପାଇବୁ ମନେ ଗଲୁ ଆଲୋ
ପରିଚୟ ଦେଇ ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛୁ ଯେ ତୁ ଗୋଟାଏ ଭିକାରୁଣୀ। ଆଲୋ ହେ! ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଦରଦ ତେବେ ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର। ଏ ସମାଜ ଦେଖୁ ନାଗୁଣୀ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମହାସଂଗ୍ରାମ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ନାଗଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଏ ସମାଜ ଦେଖିବା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ମନସା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମହାସଂଗ୍ରାମ। ପାର୍ବତୀ ତୋର ଏ ବିଶ୍ୱ ଦାନ୍ତଟାକୁ ଝାଡ଼ିଦେବ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଘରଣୀ ପାର୍ବତୀ। ତାପରେ ତୁ ଚିହ୍ନିବୁ ଏ ପାର୍ବତୀର ଶକ୍ତିଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପାର୍ବତୀ, ଦେଖା ତୋ ଶକ୍ତି। ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭିକାରୁଣୀ ଏ ମନସାର ନେତ୍ର ଆଗରୁ ତୁ କେବେ ନ ପାରିବୁ ବଞ୍ଚି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ମିଶି ମୋ ଭକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଧରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀର କଷଣ। ନାଇଁ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଧର ବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଣୀ ରେବତୀ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ଗଲେ କେଉଁଆଡ଼େ? କେଉଁ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ? ନିଜ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଲେ କେଉଁ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ? ଅସହ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ମୋ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଅସହ୍ୟ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନ